Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du farabbi yassir wa la tu'assir, ya Rabb berikanlah kami semua kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali hari Kamis yang ini bersama kawan-kawan Ummahat angkatan keempat di pembelajaran kitab Sharah Mustawa Salis. Kemarin kita sudah menyelesaikan pembahasan fi'il mabni lil majhul untuk fi'il madhi. Hari ini kita masuk ad-darsus salis asyara, pelajaran ke-13, masih membahas tentang fi'il mabni lil majhul. Fi'il dengan pola mabni yang tidak diketahui pelakunya atau tidak disebutkan lil majhul. Majhul pelakunya. Kemarin fi'il madhi telah kita selesaikan. Contohnya fi'il madhi, quri'a al-kitabu. Kitab itu telah dibaca. Di sini quri'a polanya fi'il madhi lil majhul. Di dhammah awalnya dan di kasrah sebelum akhirnya. Quri'a. Contoh lainnya kutiba dan duriba. Adapun hari ini kita masuk mudhari'nya. Fi'il mudhari' dengan pola mabni lil majhul. Polanya hampir sama dengan madhi, cuman bedanya kalau mudhari' itu di fathah sebelum akhir. Awalnya sama dhammah. Seperti contoh yus to dhammah yus alu di fathah sebelum akhir bukan yus ilu tapi yus alu, dia ditanya yus alu. Itu bedanya dengan madhi majhul. Kalau mudhari' di fathah sebelum akhir. Ini yaktubu menjadi yuktabu, sedang ditulis. Yadribu dia memukul, yudrabu dia sedang dipukul. Yafhamu dia memahami, yufhamu difahami, sedang difahami. Itu mudhari' dengan pola majhul. Kalau madhinya di dhammah awalnya dan di kasrah sebelum akhir. Kataba kutiba, daraba duriba, fahima fuhima. Sambut ada Musaidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban. Ya, Ummu Hardina, kita baca contohnya di layar ya. Nampak. Yus, Yus'alu, dia sedang. dia sedang bertanya. Nah, kalau sedang bertanya maklum. Sedang Oh, bertanya maklum. Kalau oh ini iya. majhul. Dia sedang ditanya. Dan ditanya. Dari maklumnya apa? Yas'alu. Yas'alu. Dia sedang bertanya tuh. Yas'alu. Mm, Nanti aslinya 3 huruf. Sa'ala. Sa'ala yas'alu kan ya. Ya, nampak. Yas'alu maklum. Yus'alu Yus'alu majhul. Di dhammah awalnya Idoma dan kasrah sebelum akhir. fathah kalau mudhari'. Oh iya, afwan. Fathah sebelum akhir. Yus'a. Yus, Yus'alu. Wazannya yuf'alu. 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 Fathah sebelum akhir ya. Ya, nampak. Kalau madhi kan di kasrah tuh sebelum akhir. Quri'a. Kalau ini di fathah. Yus'alu. Contohnya Hamidun. Hamidun yus'alu. Hamid sedang. Hamid sedang ditanya. Al-auladu. Al-auladu yus'aluna. Anak-anak itu. Anak-anak itu sedang ditanya. Kalau mereka yang bertanya, mereka sedang bertanya. Mereka yus mereka itu tus aluna. Mereka sedang bertanya. Mereka yang bertanya. Oh, mereka yang bertanya berarti yas aluna. Nah, yas'aluna.
Kalau ini yus'alun, mereka yang ditanya. Ya kan Om? Ya, nam Ustaz. Majhul kan? Majhul. Yang bertanya jadi diketahui kan failnya kan? Tidak. Yus'aluna fi'il mudhari' Yus'aluna fi'il mudhari'un hmm, mabniun mabniun ala mabniun lil kita. mabniun lil majhul. Hmm. Kemudian marfu bi subuti Marfu bi subutin nun. annahu minal Di annahu minal af'alil khamsati. wa wawul jama'ati Wawul jama'ati domirun muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun. bukan fa'il ya di sini, Hah? tapi sebagai pengganti Oh, fa'il. naibul fa'il Ustaz. Ya, nah Ustaz. Naibul fa'il. Hmm. Naibul fa'il. Kalau yas'aluna baru fa'il, kalau Fa'il ya. yus'alun naibnya ya. Naibul fa'il ya. Aminah tuh, Aminatu tus'alu. Aminah sedang, Aminah sedang ditanya. kalau sedang bertanya, Aminatu sedang bertanya, Aminah tuh tas'alu. tas'alu, maklum kan? Iya. Kalau ini tus'alu tuh, tus'alu fi'il mudhari' mabniun Mabniun lil majhul. marfu'un bidham Ma- Marfu bidomah. wa naib fa'ilnya mana? Domir mustatirun. Takdiruhu Takdiruhu anta. bukan anta. Aminatu. Takdirnya apa? Anti. Kalau Aminah bukan anti. Hah? Aminah Ah, dia perempuan. oh, iya, iya, Pak. Iya. Iya, Om. Aduh, lagi. Al-banatu Albanatu yus'alna. Yus'alna. anak-anak perempuan itu sedang Anak-anak perempuan itu sedang ditanya. kalau mereka yang bertanya Ah, yas'alna. yas'alna menjadi yus'alna ditanya. Ditanya. Yus'alna fi'lun mudhari'un Yus'alna fi'lun mudhari'un mabniun lil majhul. mabniun alas Mabniun ala sukun. alas sukun wa nunun niswah Wa nun niswati domirun muttasil fi di mahalli mahal rafi naibul fa'il. naibul fa'il. Kalau fi'ilnya majhul naibul fa'il. Kalau fi'ilnya ma'lum sebagai Fa'il. fa'il. Nah, sekarang orang kedua. Orang kedua. Antum Bukan antum, anta tuh. tus'aluna. Anta, Ah, asap. Nah, Ustaz. Anta tus'alu. kamu akan Kamu akan ditanya. ditanya atau sedang bisa kan mudhari'. Kamu sedang ditanya. Nah, kamu. Kalau kamu yang bertanya, Anta tas'alu. tas'alu. Kalau ini tus'alu. Tus'alu fi'lun mudhari'un Tus'alu fi'lun mudhari'un mabniun ala mabniyun sukun. lil majhul Mabniun lil majhul. marfu'un bidham Marfu'un bidomah. Oh iya. wa naib fa'ilnya mana? Ah, domirun mustatirun. Ah, Takdiruhu takdiruhu anta. anta. Udah cukup. Kalau tadi Aminah sama kan tus'alu kan? Sama, Ustaz. Tapi takdirnya beda. Kalau Aminah hiya. Antum Antum tus'aluna. kalian Ah, akan kalian sedang ditanya. tus'aluna fi'lun Tus'aluna fi'lun mudhari'un lil majhul. marfu'un bi subuti Marfu'un bi subutin nun. li'annahu Li'annahu minal afalil khamsati. wa wawul jama'ati Wawul jama'ati domirun muttasil fi fi mahali rafin. Naibul fa'il. naibul fa'il. Kalau mereka yang bertanya, kalau kalian yang bertanya, kalian sedang bertanya, Tas'aluna. tas'aluna. Anti, Anti
tus'alina. Kamu perempuan sedang. Kamu perempuan sedang ditanya. Tus'alina fi'lun Tus'alina fi'lun mudhari'un lil majhul. marfu'un bisubuti Oh, marfu'un bi subutin nun. li'annahu Li'annahu minal af'alil khamsati. wa ya'ul mukhatabah. Wa ya'ul muhatabah domirun muttasil fi mahali raf'in naibul fa'il. Kalau yang maklumnya anti. Anti tas'alina. Sekarang antunna, Antunna tus'alna. kalian para perempuan. Kalian para perempuan sedang ditanya. Tus'alna fi'lun mudhari'un Tus'alna fi'lun mudhari'un lil majhul mabniun mabniun ala sukun. mabniun lil majhul gitu. Mabniun lil majhul mabniun ala Mabniun. sukun. Wa nunun niswah. Wa nun niswati domirun muttasil fi mahali raf'in naibul fa'il. Mutakallim ana, Ana us'alu. saya Saya sedang ditanya. us'alu fi'lun Us'alu fi'lun mudhari'un mabniun mabniun lil mabniun majhul mabniun lil mar- majhul mabniun marfu'un. marfu'un bi dhammah. Wa naib fa'ilnya domir. Dhamirun mustatirun fi mahali raf'in. Langsung Nah, aja. ah, Ada mustatir takdiruhu. oh, dhamir mustatirun takdirhu ana. Kalau maklumnya ana Ana as'alu. as'alu, saya yang bertanya. Kalau us'alu saya ditanya. Nahnu, Nahnu nus'alu. kami sedang. Kami sedang ditanya. Nus'alu Nus'alu fi'lun mudhari'un ma- mabniun lil majhul mabniun marfu'un marfu bi dhammah. Aduh. wa naibu fa'ilihi. Wa na'ibu dhamirun mustatirun takdirhu nahnu. Kalau maklumnya Maklumnya nas'alu. as'alu, baca ulang dari atas. Hamidun, Iya. Hamidun yus'al. al-auladu, Al-auladu yus'aluna. aminatu, Aminatu tus'alu. al-banat, Al-banatu yus'alna. anta, Anta tus'alu. antum, Antum tus'aluna. anti, Anti tus'alina. antunna, Antunna tus'alna. ana, Ana as'alu. ana, Oh iya. Ana us'alu. nahnu. Nahnu nus'alu. Syukran. Mukarrina. Mu'ainal berikutnya. Hadirah. Bismillah, Ustaz. Fadli. Yuskaru. Artinya Yus apa? Yuskaru. ber- bersyukur. Ini majhul. Disyukuri. Dia Disyukuri dia namanya. dia bersyukur ya, disyukuri. Ya, pakai mana, Dia, Ustaz? dia sedang atau akan Dia sedang disyukuri. Dia akan yuskaru disyukuri. ilmu dore. Yashkuru. Yuskaru fi'lun mudhari'un mabniyun Yuskaru fi'il mudhari'un mabniyun lil majhul marfu'un marfu'un bidhammah. bitamma. Naib fa'ilnya dhamir Damir mustatirun. takdiruhu. Takdiruhu huwa. Kalau maklumnya Maklumnya yaskuru. yashkuru, syakara yashkuru kan. Syakara yashkuru. Naam, Ustaz. Contoh kalimat Hamidun. Hamidun yuskaru. Hamid sedang. Hamid sedang disyukuri. Sebentar. Nah, Ustaz.
Ustaz? Gue behang. Sepertinya ini di off dulu oleh Tan, tak direkam. Hmm? Mm-mm. Umu Karlina dengar suara saya? Dengar. Oh, Heeh. suara Ustadz yang nggak ada ya? Iya, heeh. Karena di off kan ya rekam. Oh, apa ganti link lain lagi? Heeh. Atau ntar ya saya lihat dulu, cek dulu. Mungkin dia ada keperluan mungkin. Oh, nah. Ya, afwan Mu'ana. Kita sambung. Al-auladu. Bismillah. Al-auladu yushkaruna. Anak-anak itu Anak-anak itu disyukuri. disyukurina. Disyukuri. Yushkaruna fi'lun mudhari'un. Yushkaruna fi'lun mudari'un mabniyun lil majhul Marfu' bisubut. marfu bisubuti nuni li'annahu Li'anna minal af'alil khamsah. Wa wawul wawul jamaah. jamaah wawawul jamaah naibul fi'lun. Damir. Damir Oh, mud. wawawul jamaah damirul muttasilun Fi wa mahal. fi mahalli raf'in Raf'in. naibun Naibul. naibul fi'li. Naibul fa'ili. Oh, naibul fa'ili. Kalau Fa'ili. maklumnya. Maklumnya apa? Yashkuruna Yashkuruna, betul. Kalau majhulnya di dhammah awalnya dan di fathah sebelum sebelum akhir. yushka tuh, yushka kan? Yuska, na'am Ustaz. Aminah tuh. Aminatu tuskaru. Aminah di Aminah disyukuri. tushkaru fi'lun Tuskaru fi'lun mudari'un mabniyun lil mabni majhul marfu'un bid dhammah wa wa fa'il wa naibul fi'lun damir naibul fa'ili naibul wa fa'il naibul fa'il wa naibul fa'ili damirul mustatirun takdiruhu hiya. iya iya kalau madhi maklumnya kemarin tuh madhi maklum madhi majhul madhi majhulnya Itu shu su, shu sukir sakar sakara eh shu sukirat sukirat syukirat ya kan sukirat. Nah, Ustaz. tak ini syukirat madhi Sukirat majhul syukirat sukirat mudhari majhul majhul yushkaru tuskaru sukirat tuskaru. al banatu Albanatu yuskarna. anak perempuan Anak perempuan itu disyukuri. yushkarna fi'lun Yuskarna fi'lun mudari'un mabniyun mabni lil majhul mabniyun mabniyun alas mabniyun ala sukun wa nun wa nun niswa niswati wa nun niswah dom damirul mutasilun fi mahalli raf'in apa naibul naibul fa'il. naibul fa'il tuh maklumnya Maklumnya yaskurna. yashkurna madhi majhulnya kemarin Syakarna. Hah? doma awalnya Hah? hmm. Syu Su- syu- Sakara sukirna. syukir nah Sukirna. kemarin kan
Oh, majhul. Majhul, Ustaz ya? Hmm? Kemarin kan madi kan? Nah, Ustaz. Syukirna tuh. Syukirna. Coba. Syukir. Saya kirain tadi maklum, Ustaz. Karena Nah, madinya syukirna. kemarin tuh syukirna. Kalau maklum syakarna, Ustaz ya? Hmm. Kemarin itu. Al-banatu syukir. Albanatu syukirna. Madi majhul kan? Nah, Ustaz. Al-mudhari majhul yushkar. Yuskaru. Yushkar Di karena. fathah sebelum akhir. Mudhari Yushkar. fathah sebelum akhir. Madi kasrah sebelum akhir. Saya. Dhammah di awal. Mukhatab Anta tushkaru. kamu di Kamu disyukuri. tushkaru fi'lun Tushkaru mudhari fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul marfu'un bid dhammah. Wa marfu'un fa' bilam marfu' dia eh marfu' dia. marfu'un bid dhammah. Bukan, Ustaz? Bentuk ininya lafadznya mabni lil majhul i'rabnya Mabni rafu' dhammah mabni lil majhul marfu'un marfu'un bid dhammah. Bukan, Ustaz? betul betul wa naibu fa'ilihi Wa naibu fa'ilihi damirul mustatirun takdiruhu anta. antum Antum tuskaruna kalian tuskar sedang tuskaruna fi'lun mudhari'. Hah? fi'lun mudhari'un Tuskaruna fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul marfu' bisubut marfu' bisubuti nun li'annahu minal af'alil khamsah wa wa waw wawul jumlah wa wawul jamaah damirul muttasilun fi mahalli raf'in naibul fa'il. anti Anti tuskarina. kamu perempuan Kamu perempuan disyukuri. tushkarina Tuskarina fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul wa marfu'un bisubut marfu'un marfu'un bisubuti nun li'annahu minal af'alil khamsah wa ya'ul mukhatabah wa ya'ul mukhatabah damirul muttasilun timah fi mahalli raf'in naibul fa'il naibul fa'il kalau naibul maklumnya fa'il. nanti Nah, Ustaz? kalau maklumnya anti Ma- anti anti taskarina tash taskurina tashkurin taktubina anti taskurina antunna antunna tuskarna kalian sedang kalian sedang disyukuri. tushkarna Tuskarna fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul mabniun ala mabniyun ala sukuni wa wa nun wa nunun niswah damir damir muttasilun fi fi mahal mahalli fi mahalli raf'in naibul fa'il. mutakallim ana Ana ushkaru. saya Saya sedang di disyukuri. Saya sedang disyukuri. ushkaru fi'lun Ushkaru fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul marfu'un 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 bid dhammah. naibul fa'il Naibul fa'il damirul mustatirun takdiruhu ana. kalau maklumnya Ashkuru. nah, ashkuru kalau madi majhul Syakartu maju oh sukiru kir sukirtu
Allahu Akbar. Syukirtu. Syukirtu. Mudhari majhul ushkaru. Uskaru. Nahnu, Nahnu nuskaru. kami sedang. Kami sedang disyukuri. Nushkaru, Nuskaru fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul marfu'un bid dhammah. wa Wa naibul fa'ilu fa'il. wa naibul fa'il dhamirul mustatirun takdiruhu nahnu. Ma'lumnya Maklumnya nashkuru. madhi majhul Madhi majhul nuskirna. Syukirna. syukir. Ah, Syukirna. Astagfirullah. syukirna. Baca ulang Allah. dari atas ya. Baca ulang Nah, nah tanpa Ustaz. dihentikan. Hamidun yuskaru al-auladu yuskaruna Aminatu tuskaru Al-banat al-banatu yuskarna anta. Anta tuskaru antum tuskaruna anti tuskarina antunna tuskarna Ana. ana uskaru nahnu nuskaru. Bagus Mu'ainar. Syukran. Afwan Ustaz, jazakallah khair. Mufaizah. Yuk. Yu'khadhu. Yuk khodus. Dia sedang diajak di bawah. Diambil. Diajak Namanya banyak. di bawah. Ini mudhari majhul Maklumnya Ya'khudhu. ya'khudhu. Mudhari'nya yu'khadhu. Di dhammah awalnya dan di fathah Fathah sebelum akhir. akhir. Kalau madhi di kasrah kemarin tuh. Sebelum Madhi kan, akhir. madhi kan akhadha, ya kan? Nah, Maklum, madhi maklum akhadha. Madhi majhul ukhidha. idza. Nah, mudhari majhul sama awalnya dhammah juga, tapi di fathah sebelum akhir. Itu membedakannya. Yu'khadhu. Contohnya Hamidun. Hamidun yu'khadhu. Hamid sedang Hamid sedang dibawa. yu'khadhu fi'lun mudhari'un Fi'lun mudhari'un mabniun lil majhuli marfu'un bi dhammah wa naibu fa'ilihi domirun mustatirun takdiruhu huwa. Kalau maklumnya apa? Maklumnya ya'khudhu. Ya'khudhu. Nah, yu'khadhu jadi al-auladu. Al-auladu yu'khaduna. Anak itu Anak-anak sedang dibawa. yu'khadhuna. Yu'khaduna fi'lun mudhari'un mabniun lil majhuli marfu'un bi subuti nuni li anahu minal af'alil khamsati wa wawul jama'ati domirun muttasilun fi mahali raf'in naibul fa'ili. Kalau maklumnya Maklumnya ya khuduna. madhi majhulnya Madi majhul akhda uhidu ukhidhu, uhidu kan? Ukhidhu. Madhi apa? majhul. Ukhidhu. Ukhidhu. Ini kan, Om? Nah, Ustaz. Madhi majhul kemarin tuh selesai. Ukhidhu. Berikutnya Aminatu. Aminatu tu'khadhu. Aminah sedang dibawa. tu'khadhu. Tu'khadhu fi'lun mudhari'un mabniun lil majhuli marfu'un bidommah wa naibu fa'ili domirun mustatirun takdiruhu hiya.
Maklumnya Maklumnya eh, takhudu. ta'khudhu. Madhi majhulnya Madi majhulnya eh, Aminah ya eh uhidat bagus. uhidat Ukhidat ada ta tak taknis. tanis. Ukhidat ukhidat ya kan? Nah, Ustaz. Kemudian al-banatu Al-banatu yukhadna. anak-anak perempuan itu Perempuan itu sedang dibawa. yukhazna Yukhadna fi'lun mudori'un mabniun lil majhuli eh, mabniyun mabniun ala sukun wa nunun wanu niswati domirun mutasilun fi mahali rof'in naibul fa'ili. maklumnya Maklumnya ya khudna. madhi majhul Madi majhulnya ukhidna. bagus ukhidna kemarin tuh Om. Ini ukhidna sama ada nun niswa kan? Nah, Ustaz. Fa'ilnya ukhidna mudhari majhulnya yu'khadna. Sekarang mukhatab anta Anta tukhadu. kamu sedang Mus sedang dibawa. tu'khadu Tukhadu fi'lun mudhari'un mabniun lil majhuli marfu'un marfu bidomah wa wana ibu fa'ilihi domirun mustatirun takdiruhu anta. maklumnya Maklumnya takhudu madhi majhulnya uhidta. bagus Ummu Faiza Masya Allah berarti udah mungkin ya Belum Ustaz, oh, pelan-pelan Ustaz. nah, betul bagus tuh jawabannya betul ukhidta ukhidta kamu telah Kebetulan diajak kemudian antum antum tukhaduna. kalian sedang Kalian sedang dibawa. tukhaduna Tuna fi'lun mudori'un mabniun lil majhuli marfu'un bisubuti nuni di ya anahu minal af'alil khomsati wa wawul wawau jama'ati domirun mustad domirun mutasilun fi mahali rof'in naibul fa'ili. maklumnya Maklumnya tak khuduna. madhi majhul Tadi maju eh ukhidu antum eh ukhiduna eh antum ukhid ukhidna ukhid ukhidum. Nah, ukhidtum ukhidum. ukhidtum mukhatab ukhidtum bukan ghaib kalau ghaib ukhidu ya, al auladu ukhidu ghaib kan Nah, Ustaz. Ukhidtum. antum pakai ta ukhidtum maklumnya akhadtum sekarang anti Anti tukhadina. kamu sedang Kamu perempuan sedang dibawa. tukhadina Dina fi'lun mudhari'un mabniun lil majhuli eh, marfu marfu bisubuti nuni li annahu minal af'alil khamsati wa yaul mukhatabah domirun mutasilun fi mahali rofin naibul fa'ili. maklumnya Maklumnya takhudina. madhi majhulnya eh uhiddi uhidti bagus ukhidti
Kemudian antunna, Antunna khudna. kalian para perempuan. Kalian perempuan sedang dibawa. Tu'khadna, Nah, fi'lun mudhari'un mabniun lil majhuli mabniun ala sukun wa nunun onun, ti domirun mutasilun fi mahali rofin naibul fa'ili. maklumnya, Eh, uhidtunna. maklumnya apa? Maklum, Uhid maklum. Oh, maklum, orang maklum. maklumnya takhudna. Ta'khudna, madi majhulnya, Uhidna. ukhid, Uhid dan ukhidna, uhidtunna. Uhidtunna. ukhidtunna, mukhatab, ukhidtunna. Kalau hunna baru gaib, loh. Uhidna. Al-banatu ukhidna. Tuh, Kalau ini uhidna. mukhatab kan? Naam, Ustaz. Tunna. Berikutnya mutakalim ana, Ana u, ukhadu. Ukhadu. asluhu, Asluhu u. ukhadu. Nah, bertemu dua hamzah tuh. Hamzah mudhari'ah dan hamzah asli. Hamzah aslinya diganti Diganti dengan wawu ya, Ustaz. sebagai huruf matnya. U khadu. Saya Ukhadu. sedang Saya sedang dibawa. khadu fi'lun Ukhadu fi'lun mudhari'un mabniun lil majhuli marfu'un bidommah wana ibu fa'ilihi domirun mustatirun takdiruhu anak. maklumnya Maklumnya akhudhu. panjang. Akhudhu. Akhudhu. Asalnya akhudhu. Dia mahmus fa kan? Naam, Ustaz. Asalnya akhudhu menjadi Akhudhu. akhudhu. Hamzah aslinya diganti huruf mat, diganti alif. Karena bertemu dua hamzah, Naam, Ustaz. Kalau madi majhulnya Ukhidha. ana, Ana ukhidtu. ukhidtu, ukhidtu. Kemudian nahnu, Nahnu sini ya. Nahnu apa? Nu, nukhadu. kami sedang Kami sedang dibawa. nukhadu. Nukhadu fi'lun mudhari'un mabniun lil majhuli marfu'un bidommah wa naibu fa'ilihi domirun mustatirun takdiruhu takdiruhu Nahnu. nahnu. Maklumnya mudhari maklum, Ya nakhudhu. Nakhudhu. madi majhul, Madi majhul nu nukhadna. Nukhadna majhul. hidna Ukhidna. ukhidna. Setelah Apaan, Ustaz? Kita kalau Yaki barakallah. salah. Ummu Fitri, saya baca ya. Bina fi'lil mudhari'i. Bina'ul fi'lil mudhari'i lil majhuli. Bentuk fi'il Bentuk fi'il mudhari' yang majhul dengan pola majhul. dengan pola majhul Artinya apa sih majhul? Majhul yang tidak diketahui fi'ilnya. bukan fi'ilnya, fi'ilnya ada fi'ilnya. Fa'il, Ustaz. Fi'ilnya, fa'il pelakunya tidak disebutkan.
atau tidak diketahui. Kalau mudhari kaidahnya di fathah sebelum akhir Di ya. fathah Dhammah sebelum akhir. awalnya sama di dhammah. Contohnya yaktubu menjadi Yaktubu menjadi yuktabu. tabu. Yadribu Yudrabu. yafhamu Yufhamu. yafhamu. Di dhammah awalnya yu dan di fathah Sebelum akhir. dan akhirnya. Kalau madi sama dhammah awalnya. Kataba menjadi Kutiba. kutiba tuh. Tapi dia di kasrah sebelum akhir kan? Nah, Bukan kutaba, tapi kutiba. Doraba, duriba. fahima. Fuhima. Itu kalau madi, kalau mudhari fathah sebelum akhir ya. Nah, Yuktabu gitu ya. nah Ustaz. Contoh yang maklum, Yaqra'ul ustadzud darsa. ustadz itu Ustadz itu sedang membaca pelajaran. yaqra'u mudhari ma Mudhari maklum, hmm, al ustadz sebagai fa'il, ad-darsa. maf'ulun bih. Nah, sekarang majhul kan ustadznya kita hapus. Maka menjadi Yuqra'u, yuqra'ud darsu. bagus jawabannya Yuqra'u darsu. Pelajaran itu Pelajaran itu telah dibaca. sedang. Oh iya, pelajaran itu sedang dibaca. Yuqra'u fi'lun Yuqra'u fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul marfu'un marfu. bidammah. Ad-darsu Ad-darsu naibul fa'ili marfu'un. marfu'un uh, wa alamatu raf eh Betul, wa alamat raf'ihi wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu ismun li'annahu ismun dhahir muf eh mufrad gitu. ismun mufrad. Mufrad. Yang asalnya dia maf'ul bihi kan? Nah, Jadi maf'ul bihi mewakili fa'il menjadi naib fa'il tuh. Ya kan Om? nah Ustaz. Keren. Ummu Fitri bagus. Afwan Ustaz. Ummu Saidah Asani Artani yafhamu talibu kalamal qatibi. pelajar itu sedang Pelajar itu sedang memahami perkataan khatib. khatib. Nah, ceramah. Yafhamu mudhari ma Maklum. talib Talib fa'ilun. kalama Maf'ulun bihi. wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf qatibi mudhafun ilaihi. Sekarang kita majhulkan menjadi dihapus talibnya. Yufhamu kalamul qatibi. Bagus tuh. Kalam khatib itu Kalam khatib itu sedang difahami. yufhamu Yufhamu fi'lun mudhari'un mabniun lil majhuli marfu marfu'un bidhammah. kalamu Kalamu naibul fa'ili marfu'un bidhammah wa huwa mudhaf. al khatibi. Al-Qatibi mudhafun ilaihi. Nah, syukran. Sudah. Saidah Apa? sah.
Ummu Jihan. Yaghsilu. Yaksilul khadimul qamiso. Pelayan itu Pelayan sedang. itu sedang mencuci kemeja. Nah, pelayan pembantu. Yaghsilu mudhari. Yuksalu Yaghsilu dulu. Yaghsilu mudhari apa ini? eh wasala yaksilu. Maklum, mudhari maklum. Maklum. Al-khadimu sebagai Khadimu fa'il al-khamisah. maf'ulun bih. Nah, sekarang majhulkan. Dihapus al-khadim. Yuk yuksalul qamisu. Bagus. Yughsalul qamis. Kemeja itu Kemeja itu sedang sedang. dicuci. Yughsalu fi'lun Yuksalu fi'lun mudhari'un mabniun mabniun lil majhul marfu mab- marfu'un ala dhammi marfu'un bi dhammah marfu'un bid dhammah al-qamisu al qamisu naibul fa'il marfu'. marfu' bid dhammah. Bisa mujihan ya. Insyaallah Ustaz. Mudhari majhul di fathah sebelum Sebelum akhir. akhirnya fathah. Syukran. Afwan. Ummu Ayu al-fi'lul mudhari'u Al-fi'lul mudhari'ul mabniyu lil majhuli yakunu bidhammi awwalihi wa fathi ma qabla akhirih. fi'il mudhari' dengan pola mabni majhul Fi'il mudhari' dengan pola mabni majhul menjadi di dhammah. di dhammah awalnya dan di fathah apa yang sebelum akhirannya. Ini dhammah awalnya. Sama dengan mati kan di dhammah awalnya kan? Nah, Cuman bedanya di fathah sebelum akhir dia, Om. nah. Nahu contohnya Nahwu yamna'u yumna'u yamna'u sedang melarang. sedang melarang. Yumna'u Dilarang. sedang dilarang. Ya kan tuh. Na'u. Sama juga dengan maklumnya ya. Nah, Ustaz. Maklumnya karena bab ketiga mana ayam na'u sama ya. Yumna'u juga. Yansahu Yansahu yusawi yunsahu yansahu sedang sedang menasehati. menasihati. Yunsahu sedang dinasihati. sedang dinasehati. Yaqra'u Yaqra'u yusawi yuqra'u yaqra'u sedang membaca, yuqra'u sedang dibaca. di fathah sebelum akhir. yuqra'u fi'lun Yuqra'u fi'lun mudhari'un mabniun lil majhuli marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah wa naibu fa'ilihi dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. bagus. Ayo. Barakallahu fiik. Ummu Kardina ainul fi'li Ainul fi'lil ajwafi tuklabu alifan inda bina'ihi lil majhuli fil mudhari. ain pada fi'il ajwaf, ain fi'il pada fi'il ajwaf Ain fi'il pada fi'il ajwaf diganti alif ketika dibentuk pola majhul pada mudhari. Ain fi'il berarti huruf kedua ya. Nampak. Huruf ilatnya huruf ilat fi'il ajwaf diganti apa? Diganti alif. Ganti alif. Nah, ini udah mulai fi'il ajwaf nih, ya kan? Iya, nampak. Ini pusing ya fi'il ajwaf yang mu'tal ya. Nah. Bikin repot ini kan? Mm-mm. Fi'il mu'tal
huruf ilatnya kata diganti alif tuh, perubahan ya. Contohnya yabi'u sedang menjual. Yabi'u, yuba'u. Yuba'u tuh. Ya kan fi'il mu'tal ajwaf kan? Yabi'u ya. Nah, Ustaz. Dari ba'a yabi'u. Ba'a, yabi'u. Yabi'u dia sedang menjual. Yuba'u sedang Yuba'u sedang dijual. dijual. Lagi yaqulu maklumnya tuh. Yaqulu dia sedang Yaqulu, berkata. yaqulu, yuqalu. Yuqalu sedang Sedang dikatakan. dikatakan tuh. Alifnya tuh bukan alifnya. Huruf ilatnya ya. Ya, Huruf ilat wawunya ini. Ain fiilnya kan. ya. Kita ganti apa? Diganti dengan alif. Dengan alif tuh. Yuqalu. Contoh lagi. Yaqumu. Yakumu, yuqamu. Yuqamu. Yazuru mengunjungi. Yazuru. Yazuru, yuzaru, Yuzaru. 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 Maunya diganti alif. Oh, dengan alif ya. Ada fi'il ajraf ya ya. Nah, Ustaz. Yastati'u. Yastati'u, yustaqa'u. Nah, yustata'u. Huruf ilatnya ya di sini ya. Ganti alif yustata'u. Yastaqimu. Yastaqimu, yustaqamu. Yustaqam. Yastafidu. Yastafidu, yustafadu. Nah, gitu. Yustafad. Jadi pada fi'il ajwaf huruf ilatnya kita ganti alif gitu aja. Pada fi'il ajwaf. Ain fi'il ajwaf ya. Tuklabu alifan. Diganti alif itu kaedahnya. Ini memang fi'il mu'tal nih. Memang bikin itu. Bikin pening kepala kan. Mesti muter otak kan. Berubah-ubah. Bagaimana cara mentasrifkannya dia. Sekarang Mutadina. Apa nih, Kak? Ummu Ainal. Nah, lagi Ustaz. Bismillah. amul fi'il naqis. Bismillah. Lamul fi'lil lamul fi'lin naqis tuqallabu alifan. Nah, udah. Lamul fi'il naqis. Tuklabu alifan. Lam fi'il pada fi'il naqis. Lam fi'il pada fi'il naqis Diganti diganti dengan alif. dengan alif. Sama kayak tadi tuh. Ain fi'il ajwaf juga diganti Dengan alif. alif juga tuh. Huruf ilatnya diganti alif kan. Nah, Ustaz. Bersama Jadi ain semua huruf ilat ya, Ustaz ya. Yang waw, yang ya diganti dengan alif juga, Ustaz ya. alif. Inda binaihi lil majhul. Inda bina'ihi lil majhuli fil mudhari'. Ketika dibentuk. Ketika dibentuk fi'il mudhari' majhul. Huruf ilatnya diganti alif katanya tuh ya. Nah, Ustaz. Nahu Insyaallah. yad'u. Nahu yad'u yud'a. Dia sedang mengajak tuh yad'u. Dia sedang mengajak. Yud'a Berdakwah. Yud'a sedang diajak. sedang diajak, sedang didoakan sama tuh maknanya. Yud'a. Sedang. Yad'u tuh. Yad'u mutal nakis ya kan? Nah, Ustaz. Lam fiilnya huruf ilat wawunya diganti Diganti alif maksurah. alif maksurah. Yud'a. Awalnya Yud'a dhamma dan fathah sebelum akhir. Yud'a. Yashtari dia sedang membeli. Yashtari yustara. Yashtara sedang Membeli, sedang dibeli. dibeli betul. Yashtara. Ya-nya itu huruf ilatnya diganti Diganti alif maksurah. alif maksurah. Ya tadi mengikuti Ya tadi mengikuti yuqtada. tanda dhamma Iya, awalnya fathah sebelum akhir.
Nah, Ya-nya Ustaz. diganti alif maksurah. Ganti alif maksurah. Yantahi. Yantahi, yuntaha. Taha. Contohnya nih, Mu'ainah. Yashtari. Yashtari Muhammadun al-kitaba. Ahmad sedang. Muhammad sedang membeli buku. Nah, yashtari maklumnya kan? Nah, Ustaz. Maklum. Dia mu'tanakis. Muhammad sebagai fa'il kan? Nah, Ustaz. Kitab maf'ul bihinya. Sekarang kita majhulkan coba. Kitab Yusta, itu sedang dimana? yustara al-kitabu. Nah, yushtara al-kitabu. Yushtara fi'lun Yustara mudhari'un fi'lun mudari'un mabniyun lil majhul marfu'un bi dhammah marfu'un bidhammah muqaddarah. muqaddara lit Muqaddarah. ta'azzur. Lita'azzuri. Sulit dhammah tepat. Al-kitabu Al-kitabu naibul fa'il marfu'un bidhammah. yabi'u tajiru. Yabi'u tajirut at-ta'ama. Pedagang itu sedang. Pedagang itu sedang menjual makanan. Sekarang kita majhulkan. Yu yu yuba'u yuba'u Bagus. Ya-nya diganti alif. Yuba'u. yuba'u at-ta'amu. Nah, makanan itu Makanan akan di. itu akan dijual. Huruf ilatnya diganti apa tuh? Diganti alif, Ganti. Ustaz. Ganti alif pada fil ajwab kan? Nah, Ustaz. Yad'u aliyun. Yada'u Aliyun Ahmada ilal walimati. Ali mengundang. Ali mengundang Ahmad untuk ke pesta pernikahan. Pesta pernikahan, resepsi, walimah. Walimah. Sekarang kita majhulkan. Yud'a Ahmad diundang. Yud'a Ahmadu Yud'a Ahmadu ilal walimati. Ahmad Ahmad akan diundang ke pesta pernikahan. Yud'a fi'lun mudhari'un. Yud'a fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul marfu'un Dhammah. bidhammah muqaddarah. Ahmadu Ahmadu fa'ilun naibul. Allahu Akbar. Naibul fa'il marfu'un bidhammah. Yadrusut tilmizu. Yadrusut tilmizu al-khatta. Anak-anak murid-murid itu sedang belajar menulis. Belajar khat. Kita majhulkan. Yudrasu al-khattu. Nah, khat itu sedang di. Khat itu sedang dipelajari. Nah, ini yang sahih salim, gampang itu. Yang di fathah sebelum akhirnya. Saya yashrabul ahlul jannati. Yashrabul ahlul jannatil khamra. Al-khamra. Penduduk surga akan meminum khamar. Nah, Masya Allah. Sekarang ahlul jannah kita hapuskan. Yusrabul khamra. Khamru. Khamar itu akan. Khamar itu akan diminum. Nah, gitu. Jadi majhul. Bisa ya. Insya Allah pelan-pelan Ustaz. Pelan-pelan diulang-ulang Ustaz. Wafik barakallah. Jazakallah khair. Oke. Ummu Fitri. Kita masuk darasnya ya. Dari muqaddimah ad-darsus tsalitsah. Ad-darsus tsalitsah asyara. Pelajaran yang ke-13. Tentang apa?
Pelajaran 13 mudhari' Mudhari' majhul. majhul. Itu daras 13 mudhari' majhul. Judulnya ini Ta'atur Rasuli. Ta'atur rasuli min ta'atillahi. Taat kepada Rasul Taat kepada Rasul termasuk juga taat. termasuk juga taat kepada Allah. Nah, ulangi Om. Ta'atur Rasuli. Ta'atur rasuli min ta'atillahi. Taat kepada Rasul Taat termasuk kepada juga Rasul termasuk juga taat kepada Allah. al-kalimatul Al-kalimatul jadidatu kosakata baru. nafah kosakata baru nafaha au yanafihu. Nah, nafah madhi itu. Madhinya nafaha ala wazan fa, Fa'ala mudhari'nya yufa'ilu. fa'ilu. Maklum ya. Maklum Nah, ini Om. Ada apa namanya tuh? Diiringi huruf jar'an. Diiringi huruf jar'an. Nafaha'an. Yunafihu'an. Artinya membela, Om. Membela, menolong. Nafaha yunafihu sama dengan dafa dafa'a an. dafa'an. Membela artinya ya. Nam Serta kalimatnya nafahas sahabatu nafahas sahabatu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi fi ghazwati fi ghazwati Uhudin. Uhud. Para sahabat Para sahabat membela Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada pada perang Uhud. perang Uhud. Itu maknanya nafah tuh. Nafaha membela ya. Membela, Namsat menolong. Bawahnya kita baca. Ja'alallahu ja'alallahu ta'ala ta'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam min ta'atihi. Allah Waman Ta'ala menjadikan Allah Ta'ala menjadikan taat kepada Rasul taat kepada Rasul sallallahu SAW alaihi wasallam termasuk termasuk taat kepada Allah pada Allah kepadanya. kepadanya. Waman Wamin wamin maujibati rahmatihi faqala wamin mujibati rahmatihi dan menyebabkan datangnya dan menyebabkan datangnya rahmat Allah. faqala dia berfirman Dia dia berfirman wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. dan Dan wa taatilah dan taatilah Allah dan Rasulnya, semoga kalian semoga kalian turhamun, di dirahmati. dirahmati itu. Mana mudhari' majhulnya? Mudhari majhul. Wa ati'u Yang akhir itu. turhamun. Nah, turhamun. Itu mudhari' mabniyun Mudhari mabniyun lil majhul marfu'un bisubut marfu'un bisubutinun li'annahu minal af'alil khamsati wa wawul jamaah wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in naibu fa'ili. maklumnya apa?
turhamun. Eh, Dari yarhamuna. tar. Tarhamuna. Nah, tarhamuna. Jadi turhamuna. Di dhammah awalnya dan di fathah Sebelum akhir. akhir. Dari rahima kan? Rahima yarhamu. Tarhamun. Wadzalika Wadzalika li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'a lin-nasi bi kalimati tauhidi wa dinil wadina. haqqi. Wadzalika hal itu karena Hal itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang datang kepada manusia telah datang kepada manusia dengan dengan membawa perkataan kalimat dengan membawa kalimat tauhid dan dan membawa agama membawa agama yang hak, yang yang benar. hak. Nah, agama Islam. Itu alasannya kan? Kita disuruh mentaati Rasul. Alasannya apa? Karena beliau datang kepada manusia dengan membawa kalimat tauhid dan membawa agama yang hak. Agama yang hak. Wahwa Wa huwa ma jaa bihi rusulu wal anbiya'u alaihimus salatu wassalam min qablihi. min qablihi. Wahwa Dan kembali dia ke agama yang hak ya. Wahwa kembali ke kembali ke agama yang hak. agama. Nah, dan dia agama yang hak itu apa yang telah dibawa oleh Dan dia agama yang hak itu apa yang telah dibawa para olehnya rasul olehnya para rasul dan anbiya alaihimus salatu sebelum wassalam. sebelum beliau. Oh, Hmm. sebelum beliau. Jadi agama Nabi kita Muhammad, agama yang hak sama dengan apa yang dibawa oleh para Oleh rasul nabi dan dan anbiya. rasul sebelumnya. Para nabi-nabi itu dahulu kan sebelumnya kan. 6. Qala ta'ala Qala ta'ala ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. ma yuqalu lak. Tidak ada yang diwahyukan kepadamu Tidak ada yang diwahyukan kepadamu kecuali telah dikatakan juga, telah diwahyukan juga telah diwahyukan juga kepada rasul sebelum kamu. di sini mana mudhari majhulnya Mudhari majhul. Yuqalu yuqalu tuh dari maklumnya yuqil yukti yaku yakulu. yaqulu ini diganti Wawnya diganti alif. nah, jadi yuqalu war rasulu Yakulu. War rasulu la ya'ti bi syai'in min 'indi nafsihi. Yaqulu Allahu ta'ala. dan rasul tidaklah mendatangkan Dan sesuatu Rasul tidaklah mendatangkan sesuatu dari dari pribadinya sendiri. pribadinya sendiri. Yaqul Seperti Allah Yaqulu Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah. nah, tidaklah Rasul mendatangkan ayat kecuali Tidaklah Rasul mendatangkan ayat kecuali dengan dengan yang kecuali dengan izin kecuali dengan izin 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 Allah
illa illa biiznillah. biidznillah. Ah. Walihada Walihada nasarallahu rasulahu. rusulahu. Ya, afwan. Walihada nasarallahu rusulahu. Oleh karena Inilah pertolongan Allah. Allah menolong Eh, oleh karena inilah Allah menolong gitu Allah Ustadz. menolong. Nasara kan menolong. Nah, Fil madi menolong para para rasul. wa jamaah Wajama'a wajama'a haulahum al-mu'minina. al-mu'minina alladzina ayyaduhum wa nafahu anhum. Wa jamaah dan mengumpulkan bersama mereka Dan mengumpulkan bersama mereka orang-orang mukmin yang yang menolong mereka, yang menolong para rasul, wa yang ayyaduhum. menolong para rasul. Hum kembali ke rasul kan? Jamak. Dan membela mereka bahwa alladzi qala bahwa alladzi qala dan dan dia yang dia berkata firman dan dia dia berfirman dan dia telah berfirman wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah. tidaklah kami mengutus Tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali kecuali untuk taat di ditaati taati dengan izin Allah, mana mudhari' majhulnya di sini? ditaati yuto'a. Atau Maklumnya yatu yu 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 yuti yuti'u 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 ajwafnya mentaati. Yuti'u mentaati, yuta'u ditaati. huruf ya-nya diganti apa tuh? Huruf ilatnya Huruf ya-nya diganti alif. alif tuh. Yuta'u. Wa ja'alallahu Wa ja'alallahu ma'siyatar rasuli sababan liddalalil mubini. Faqala ta'ala dan Allah menjadikan dan Allah menjadikan maksiat kepada Rasul maksiyah kepada Rasul sebab kesesatan yang mubin, yang nyata. Allah menjadikan maksiat Rasul sebab kesesatan yang nyata. Faqala ta'ala dan dia berfirman wa may ya'dillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Wadah sini kamu Fitri baca ulang tanpa diartikan ya. Nah, Ustaz. Sebelumnya ta'atur rasuli min ta'atillahi ja'alallahu ta'ala ta'atar rasuli sallallahu alaihi wasallama min ta'atihi
Wa min wa min mu wa min mujibati Mujibati. rahmatihi faqala wa ati'ullaha wa rasula la'allakum turhamun. Wa dzalika li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ja'a lin-nasi bi kalimatit tauhidi wa dinil haqqi wa huwa ma ja'a bihi ar-rusulu wal anbiya'u alaihimus salatu wassalamu min qablihi. Qala ta'ala ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik War-Rasul. warrasulu la ya'ti bisyai'in min 'indi nafsihi yaqulu Allahu ta'ala wa ma kana lirasulin ayya wa ma kana lirasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah. Bagus. Walihada. Walihada nasarallahu rusulahu Rusul. Rusulahu. wa jama'a haulahumul mu'minina alladzina ayyaduhum wa nafahu anhum wa huwa alladzi qala wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah Nah, wa ja'alallahu ma'siyatar rasuli sababan lidhalalil mubini faqala ta'ala wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wadi. Ummu Putri ya. Ummu Fitri. Wadi. Jelas ya? Insyaallah Ustaz. Ya. Al-jumlah wa ati'ullaha wa rasulahu dalam ayat kalimat tabel setelahnya tuh. Oh ya, nah. Wa ati'ullaha Wa ati'ullaha wa rasulahu la'allakum la'allakum turhamun. turhamun. Madhi maklumnya Jadi maklumnya rahimah, rahimah. Kemudian mudhari' maklum mudhari maklum yarhamu, mudhari' majhul yurhamu, dhammah awalnya dan di fathah sebelum akhir. jenis fi'il mudhari'nya minas sahih Sahih salim. salim. Yadrusu Yadrusu, menjadi yudrasu, yudrasu. Yadribu yudri, yadribu, yudrabu, yaktubu yuktabu, yaqra'u yukra, yukra'u. Nah, yuqra'u. Syukran Fitri. Afan Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Ummu Ayu ta'atur rasuli langsung ya. Ta'atul Rasul, na'am. Ta'atul Rasuli min ta'atillahi. Fadli ja'alallah Ja'alallahu ta'ala ta'atar Rasuli sallallahu alaihi wasallam min ta'atihi. Wa min mawjibati rahmatihi. wa min mujibati Wa min mujibati rahmatihi. Faqala wa ati'ullaha wa rasula la'allakum turhamun. Wa dzalika li anna Rasula sallallahu alaihi wasallam qad jaa'a lin-nasi bi kalimatit tauhidi wa dinil haqqi wa huwa ma jaa'a bihi rusulu wal anbiya'u wa alaihimus salatu wassalamu min qablihi. Qala ta'ala ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablika war rasul warrasulu la ya'ti bi syai'in min 'indi nafsihi. Yaqulullahu ta'ala
wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah Walihada wa lihada nasarallahu rasulahu rusulahu. rasulahu wa jama'a haulahumul mu'minina allazina ayyaduhum wa nafahu anhum wa huwa allazi qala wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah wa Waja'ala ja'alallahu ma'siyatar rasuli sababan lil dhalalil mubini faqala ta'ala wa man ya'sillahi wa rasulahu faqad wa may dhalla ya'tillaha rasulah wa man ya'dillaha wa wa may rasulahu ya'sillaha ya'si wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. May udah tahu artinya belum? Alhamdulillah sudah. Kita baca tabelnya Om. Yang kedua, al-jumlah Ma ya ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Madhi Ma maklumnya qala qala. Mu'tal apa ini? muqtal ajwaf Mudhari maklum, yaqulu mudhari majhul. yuqalu Nah, huruf ilat taunya diganti diganti alif alif. Karena jenis mudhari'nya mu'tal muqtal ajwaf. al-ajwaf diganti alif huruf ilatnya. Contoh lain, yaqumu. Yaqumu yuqamu Nah, yazuru, yazuru yuzaru yuzaru, yuzaru yuzaru yasumu, yusamu ya'udu, ya'udu yu'adu. yu'adu. Nah, ini tadi dalam surat surat Fussilat Om. Kita lihat ya, surat Fussilat Om ya. Ayat berapa tuh? Fussilat 43. 43. Bentar Om. Kita lihat suratnya. Ma yuqalu laka. Dari yaqulu kan? Nah, Jadi yuqalu tuh. Huruf ilatnya kita ganti alif. lalu Fussilat. Tujuh ratus tujuh tiga. Jauh. 700. Fussilat lewat. 40 berapa Om? 3. 43 nih. Tidak ada yang dikenal. Nah, ma yuqalu lak. Tidak ada yang dikatakan. Ini Om. Lebih pas nih artinya. Ma yuqalu laka. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. Inna rabbaka ladzu maghfiratin wa dzu iqabin alim. Tidak ada yang dikatakan Tidaklah ada yang dikatakan oleh oleh orang-orang orang kafir kepadamu. kepadamu, maksudnya kepada Nabi kita Muhammad, ya kan? Nah, Jadi Nabi kita Muhammad tuh dijelek-jelekkan tuh oleh orang kafir, ya kan? nah, Dicela selain apa yang sesungguhnya telah dikatakan juga kepada
pada rasul-rasul sebelumnya. Sebelum kamu. Yuqalu lak. Jadi sama Rasul sebelum Nabi kita Muhammad sama dapat juga celaan, dapat juga cemoohan dari kaumnya yang tidak Nah, mengikuti dakwahnya. Ma yuqalu lak, dikatakan dari yaqulu kan? Ma yuqalu lak, ma yuqalu lak. Nah, syukran. Ayo, afwan. mujihan langsung ya. Ta'atur rasuli Ta'atur rasuli min ta'atillah. min ta'atillah tipis. Min ta'atillahi. Tipis lamnya. Min Min ta'atillahi. ta'atillah. Langsung ja'alallah. Ja'alallahu ta'ala ta'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam min ta'atihi wa min mujibati rahmatihi faqala wa ati'ullaha wa rasulah la'allakum turhamun Wazalik wa dhalika li'anna rasula sallallahu alaihi wasallam qad jaa'a lin-nasi bi kalimatit tauhidi wa dinil haqqi wa huwa ma jaa'a bihi rusulu wal anbiya'u alaihimus salatu wassalamu min qablihi. Qala ta'ala ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusulin min qabli lirrusuli lirrusuli min qabli. Nah, surat Fussilat tadi kan? Nah, Ustaz. War-rasulu War-rasulu la ya'ti bi syai'in min indi nafsihi. Yaqulullahu ta'ala wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. walihada Walihada nasarallahu wa rasuluhu wa jama'a haulahum. ulangi om walihada Walihada nasarallahu rusulahu bagus rusulahu wa jama'a haulahumul mu'minina alladina ayyaduhum wa nafahu anhum wa huwa alladhi qala wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah wa ja'ala Allahu ma'siyatar rasuli sababan liddalalil mubini faqala ta'ala wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Nah, mujihan tabelnya membawa al-jumlah wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi iznillah. tidaklah kami mengutus seorang rasul pun Tidaklah kami mengutus dari rasul kecuali taat untuk untuk ditaati dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Madhi ma'lum rubai Atau af'ala tuh. Ada mu'tal tuh. Huruf ilat kan di tengah ya. 6 Jenis mu'tal mu'tal ajwaf mudhari ma'lum yuti'u. bagus. Yuti'u. Nah, mudhari majhulnya Yuta'u. nah, huruf ilat ya-nya diganti alif. ganti alif. Sebab fiilnya itu jenis mu'tal Ajwaf. al-ajwaf. Contoh lain tadi yuqimu Yuqamu. yuridu Yuradu. yuradu.
yufidu, yufadu. yufadu. Syukran. Mujihan. Afwan. Barakallahu fikum. Wafik barakallah Ustaz. Mukardina. Langsung. Ta'atur rasuli. Atur rasuli min taatillah. Itu judulnya. Langsung. Ya. Ja'alallahu. Jalallahu ta'ala ta'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam min ta'atihi wa min mujibati rahmatihi faqala wa ati'ullaha wa rasulah la'allakum turhamun Wadzalika. wa dzalika li'anna rasulah sallallahu alaihi wasallam qad ja'a lin-nasi bi kalimatit tauhidi wa dinil haqqi wa huwa ma ja'a fil wa huwa ma ja'a bihi rusulu wal anbiya'u alaihi musallatu wassalamu min qablihi qala ta'ala ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik Warasul. war rasulu la ya'ti bi syai'in min indi nafsihi yaqulu Allahu ta'ala wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi iznillah Walihada. wa lihaza nasarallahu rusulahu wa jama'a haulahumul mu'minina allazina ayyaduhum wa nafahu anhum wa huwa allazi qala wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi iznillah Waja'ala. wa ja'alallahu ma'siyatar rasuli sababan liddalalil mubin wa qala ta'ala wa may ya'tillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Bagus, Mukanil. Tahu artinya semuanya? Sudah, Ustaz. Nah, kita baca nih, Om. Bawahnya. Lahiz ma yali. Perhatikan berikut ini. Lahis mayali asal fi'lul mudhari'ul mabniyu lil majhuli yurhamu minal fi'lil mudhari'i yarhamu ba'da dhammi awwalihi wa fathi ma qabla akhirihi. Nah, datang fi'il mudhari' mabni majhul. Datang fi'il mudhari' mabni majhul yaitu yurhamu dari fi'il mudhari' yarhamu setelah dhammah di awalnya dan fathah apa yang sebelum akhirnya. Nah, yarhamu, yurhamu. Ya. Yaktubu. Yaktubu. Menjadi Yuktabu. yuktabu. Yaqra'u. Yakra'u yukra'u. Yadribu. Yadribu. Ya, apa dia? Yadribu. Yadribu. Yudrobu. Yadribu. Ini fathah sebelum akhir. Itu yang membedakan dengan madinya. Iya. Madi di kasrah. Duriba. Duriba. Syukran. Makardina. Apa? Mu'ainal ta'atur rasuli. Bismillah. Ta'atur rasuli min ta'atillahi. Langsung ya. Ja'alallahu. Ja'alallahu ta'ala ta'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam min ta'atihi wa min mujibati rahmatihi faqala wa ati'u Allah wa rasula la'allakum turhamun. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء للناس بكلمات التوحيد ودين الحق
wa huwa ma ja'a bihi rusulu wal anbiya'u alaihimus salatu wassalamu min min qabl qablihi. Qala ta'ala ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrasuli min lirrus qab min lirrusuli rusuli min qablik. lirrusul lirrusuli Oh. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablik. warrasulu Warrasulu la ya'ti bisyai'in min 'indi nafsihi yaqulullahu ta'ala. Wa ma kana lirasulin an ya'tiya bi ayatin illa biiznillah. walihada ولهذا نصر الله رسله وجمع حولهم المؤمنين الذين betul أيدوهم ونافحوا عنهم وهو الذي قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وجعل الله معصية الرسول سببا للضلال المبين للضلال المبين وقال تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل idgham wa may ya'sillah ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. nah masyaallah Ainal yang kedua atal fi'lul mudhari'u أتى الفعل المضارع المبني للمجهول يقال yuqal يقال minal fi'li من الفعل المضارع yaqul يقول بعد ضم أوله وقبل عين الفعل آلفا وفتحا wa ما fathil قبلها. nah, datang fi'il mudhari' majhul Datang fi'il mudhari' majhul ya yuqalu yuqalu dari fi'il mudhari' maklum. yaqul Yaqulu setelah setelah dhammah dhammah di awalnya dan diganti ain fi'ilnya dan diganti ain fi'ilnya dengan alif fathah dengan alif wa sebelum fathi dan di fathah dan diganti ain fi'il dengan alif dan di fathah fathah sebelumnya. sebenarnya fathah yuqalu dari yaqulu yuqalu Yuqalu yaqumu yuqamu yuqamu yasumu yusamu yazuru yuzaru. nah, syukran Ainal Afwan Ustaz, anak izin Ustaz. Jazakallah khair. Ummu Faizah ta'atur rasuli Ta'atur rasuli min ta'atillahi. langsung Ja'alallahu ta'ala ta'atar rasuli sallallahu alaihi wasallama min ta'atihi. Wa min mujibati rahmatihi faqala wa atiullaha wa rasula la'allakum turhamun. Wa dzalika li anna rasula sallallahu alaihi wasallama qad jaa'a linnasi bi kalimati tauhidi wa dinil haq wa huwa ma jaa'a bihi rusulu wal anbiya'u alaihimus salatu wassalamu min qablihi. Qala ta'ala ma yuqalu laka illa ma qad
ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusuli min qablik warrasulu li ayati bisyai'in La min ya la ya'ti warrasulu la ya'ti bisyai'in min indi nafsihi yaqulullahu ta'ala wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah walihada walihada nasarallahu rusulahu wa jama'a haulahumul mu'minina alladzina ayyaduhum wa nafahu anhum wa huwa alladzi qala wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah wa ja'alallahu maksiatar rasuli sababan lidholalil mubini faqala ta'ala wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Waduh ya mau Nah, insyaallah Ustaz, jalan Ustaz. Apaan Ustaz? Jazakallah khair. ayat Musaidah bagus. Nah, Ustaz. Alhamdulillah udah. Ta'atur rasuli min ta'atillahi. Ja'alallah Ja'alallahu ta'ala ta'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam min ta'atihi wa min mujibati rahmatihi faqala wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Wa dzalika li'anna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam qad jaa'a lin-nasi bi kalimati tauhidi wa dinil haqqi wa huwa ma jaa'a bihi ar-rusulu wal anbiya'u alaihi musallatu wassalamu min qablihi. Qala ta'ala ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablika war rasulu la ya'ti bi syai'in min 'indi nafsihi yaqulullahu ta'ala wa ma kana li rasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah walihada nasarallahu rusulahu wa jama'a hawlahumul mu'minina alladzina ayyaduhum wa nafahu anhum wa huwa alladzi qala wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah ja'alallahu ma'siyatar rasuli sababan lidhalalil mubini wa qala ta'ala wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Santai Musaidah barakallahu fikum. Sudah masuk zuhur. Pemujian sudah ya. Semua juga sudah. Kita sambung lagi insyaallah materi ini di pertemuan berikutnya insyaallah. Sampai sini juga kita, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ustaz, barakallahu fikum. Fiki barakallah.